Hello, good afternoon. For this video is magpaparilani ako. Kita akong video na is for my brads sa Eastern Samar. So, kauli ko lang po yan ha. Tikanghan, nagatinda ko hin, Brigada, Eskwela, Division Kick-Off Program. So, gintagan po kami hin, certificate, and DepEd. So ini po nga certificate gin para po inihan bugos si Council of Samar. So tanan nga brads nga may chapters han mga iratag sa tagsa mga municipality nga na participatehan mga brigada school every year para po inihay yung tanan. So diri kita hitatagan nga certificate itong DepEd kung kailan niya na pag brigada o kang last year siguro akong pagintindi gintagang kitahan certificate han DepEd han province kasi naton kapatiran din sa Samar bugos sa Samar kita lang chapter din sa Samar nakikita nila na participate kita pirmi every year han ira mga brigada so amin ni so mga branch sa Samar tanan ng chapter nga na participate brigada para po inhayo nga tanan so may snap salute han tanan thank you very much han division office han DepEd nga nagkataghamon ng certificate. Thank you ako masalamat han pag-recognize sa amon namong grupo asusa nga stakeholder. Special shoutout kan Sis Jols Hermosa nga nag-inform hakon kan Brad Gubjen nga may kita certificate nga kakarawat nato nga patiran. Sis Jols Hermosa is from UP chapter nga din na work DepEd division office. So salamat DepEd kan sis tapos sa next episode hangatanan nga mga triskillions Eastern Samar para po haton ini nga tanan. Congrats haton tanan. Dako po ini nga bagay haamon nga na-recognize amon effort nga pagbulig ha komunidad. Sana padayon kita nga bamulig ha komunidad diri brigada. Bisa anong community service sa Samar atong tagsalag sa mga lugar. So labi na gud magbrigada. Ha? Padayon ta itong pagsuporta itong brigada para sa kabataan, future kabataan, skillhan. Salamat. Salud.